One on one da, Dol. Naman. Motoray. Oh. Motor ba? Motor. 30 mil? Oh, basket motor da doon. Ya, 30 mil ang Naman. Oh. Pilay, pusta na, 30 mil? Oh, pusta asawa. 100 mil? Di. Asawa pusta. Oh. Idol. Tanaw na to ilang mga moves bi. Mga moves sila ba? Oh. Ribansen me, asawa pusta. Naman. Ayahay kay ulitawan kay way ka pusta. Grabing moves dulo. Lo. Sa kuragi pinasa kay Pujima, tumira counted Pujima. Ha, uy, vlogger sa to ito. Hammer boys. Anak tata to na. Lo idol. Pujima tumiragin wala. Rebound by Kukiro. Op. Oh, ito ni Bordado ang bola, Bordado. Sumasalaksak. Bordado. Spin moves tumira ng 5 points, wala. Oh, rebound by Rukawa. Anong tata ba? Anak tata. Shout out, anong tata? Anak tata tumira. Pag wala. Gani. Sama Dol, kaya rin mo Dol? I-post tayo mo sawa? Ala! Sige. Tumira again. Rebound by foul ang hangin. Foul. Shout out, Mac. Shout out, Ripere. Oh, Ripere, mura ni siya si Sama siya. Anchay. Anchay. Oh, Rukawa, tumira si Pujima. Pinatama si Pujima. Rukawa again, wala. Oh, nakuha sa kainan ang bola. Kainan. Dumidribbles, kainan. Kayata ni. Pinasa kay Mitsui, wala. Kayata. Mitsui again. Counted by Mitsui.